Munata hilata kuyakanaka kaurasana humanakaro arun absma akaurasana utamana akpacha tal vez familia nakamampe ukaperosa tal vez radios humajestas karaksta humanakaro akaurasana arun areosma akpacha kitenakateja altumarcanza humanake yaka departamento sukanakanza humanakaro arun areosa munata hilata kuyakanaka ukamaha kaurasana takich amampe ayantanyane acá tiempo y tatito echanyane kumaha kaukang tatejo kalogaran kumaha tatito rio pa echaraki mi hermana kumaha takich amampi yo pa echanyane kalt asanyane acá adoración monathilat kuyak. Gracias Señor. Acá ochoxiwa acá yo pa echawexiwa kollana Cristo yanap asikitay. O kumaha hermana ochuntayane hilata kuyak. Gracias, Señor. Gracias, amado precioso Espíritu Santo. Allah pachan quiere Dios sauki. Acá ahora san Jomaroma isma, Señor. Collana Cristo. Yana acepjetae collan Dios sauki. Jomaquitao nanacaro, Señor, que espíritu Dios tataj. Jomaquitao checa Dios aj. Humakitao osot kult aserisa, hiwat sarta eres tatay, rinsi patao kolan Dios sauk, ukamat humaro Dios pagarán sama Señor. Gracias Señor Jesucristo. Humakitao ananakach amanchire, tatitor samunat hilat kuyak, akawara sano humakist askisto tamana, tatitor sama kulyana Cristo yanap asikitayo. Gracias, Señor amado. Dios pagarán smau, Señor, acá tiempo en la carchura pjista. Halak pachanker Dios sauke. Humaruan asin smatatay. Sanyane takpacha munata hilata kuyakanaka. Ollana Cristo yanap asikita. Humakitawan ayata kihachika Dios sahtata Nayata kihaneo kaukansot kiti Osot kolir hiwasarta yipiriyense yipata Hasta si sawa sarna kaskaya ukam sarna kiriru layar hutam sista kunam pikisa nayak pokama humaruk yung nayak silbi para kamara purika Kollana Cristo yanap asikita Kunay manya kiunaya taksan Hatit ayitaya May ninakas kay paru akot abhe Hanikiya hantut asistati kuyat ayasika Hasta si sawang sarna kaskaya Ukam sarna kiri Dayar khut khamsista Kunam pikisa Nayak pokama Humaruki unayak sirpi Marakamara purika Kollana Cristo yanap asikita Humanal taramaruwa huta Kaduk asikita
Kacuy mahang ukunur untata Naira kata manaktuk ayasita Winyay Diyos sa ukiha Hasta si sawa Sarna kaskaya Ukam sarna kiriruwa Nayarhut khamsista Unang bikisa Nayak po kama Humarukiw nayak silbim Barka marapurin ka Alak pachangker Dios sauki Kunang bikis nayak po kirisma Hasta si sausar nakaskayat ko yan Dios sauki O kamaruna yarohaw sa siwayista Ano na ka makanancha niya taki Ano na ka miyatiya niya taki tatay Gracias Señor Jesucristo Tatituro sa skakim Takichamampi akaurasan makatam Hasta si sawa Sarna kaskaya Ukam sarna kiriruwa Layar khut khamsista Kunam pikisa Nayak po kama Humarukiw nayak silbim Maraka marapurin ka Maya pisanyari tatitusaro Hasta si sawa Sarna kaskaya Ukam sarna kiriruwa Nayarhut khamsista Kunam pikisa Nayak po kama Humarukiw nayak silbim Maraka marapurin ka Gracias Señor Gracias amado precioso Espíritu Santo Makita o Señor na nakaro Señor Kanikina nakarantut asiprestate Kitinakatek Señor akaurasan yak atasakataski Utanakapana hakawinakapana Señor Humay Señor amparat kathart am kulyan Dios sauki Gracias Jesús Gracias Señor amado O kamato a adoración loktaway tanakalawana Hilata kuyakanaka Jak ostasinyane akakochonakampi Tatitorio pa echanyane Hichuroja tatitorio pa echany oro murat hilat kuyakanaka Humaraka utanakaman istasipta Hermano Humaja Hermanos ma imnar asimukam Tatitorio pa echanyane hilata kuyakanaka Yo sé que ya que para que panaka hermano En asliak tatasiqatasipsta Pero ya tano hermano Tatitutu ya napajote hilata kuyakanaka Kitinakatejan chamane katasipta hermano Hermana Tatito tuach amajote, tatito remañane, tatito sañane, monasere collan Cristo. Gracias, Señor Cochuntañane, himnario cala número 61, o caracostañane, tatito regilata. Gracias, Señor. Aleluya. El paquita es Señor. Hadikia para matantut asistati Kunyan sumawatiri Gracias Jesucristo Katituri umaychas que kiyan hilata kuyakanaka Kupah atitirin sa titiri pawa Kumatayaro yan ang Cristo hermano Vamos Nasiri kolyang Kristo Irbakitay chambambambi Nikiang paramatkan Nayaruan tut asistati
Hoya nawatiri ang tasitay wawamat Nakisar na kawihan na Herpakitay kolyang Kristo Kau kirura kaltirista Humanayra katamata Alah pachas sakapachas Humanam para mangkiwa Kulyan Diyos Suma kulyan nawatiri Antasitay wawamata Takisar na kawihana Herpakitay kulyan Kristo Humatakiw hakanya munta Yapong mana ernakasa Aronakang kakandasa Munasinya matpalasa Sumakulyan nawatiri Antasitay wawamata Takisar na kawihana Herpakitay kolyang Kristo Kau kirura tiris Humatakiw hiwanya munta Markamana Winyay kusisinya takin Sumakulyan nawatiri Hagdasitay wawamata Takisar na kawihan na Herpakitay kolyang Kristo Ang tasitay kolyang Diyos sauki Alak pa dyan kaya Diyos sauki Tatito kumampis ni hermano Hanya kesimti Hanakar kesimti Hanira kumay kasim siwa na kapag Naya kumampis to siwa Gracias, Señor. Kupawawatirin sa watire pa, hermano, hermana. Kupanan kanyan ita kay Chamasambi. Sumakolyan nawatire, ang tasitay wawamata. Takisar na kawihana Herpakitay kolyang Kristo Gracias Jesús Gracias amado Padre Herpasikitay kolyang Kristo Hanikin Señor na nakarantot asip Kristo Hallelujah Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre Santo. Patito kaniw kuman na yaram askistanit kilat ko yakanan. Arkas kakinyani. Tatito nakutawib kama. Gracias, Jesucristo. Señor Tatito Dios pagalanyana kak ochuinaka Toke hinata kuyakanak Gracias Señor Dios pagas mau Cristo Nayara que es fiesta Kuchana kahatsa Perdonar aquí está Tatito Rosanyani Dios pagas mau Cristo Nayara que es fiesta Kuchana kahatsa Perdonar aquí está Kaniw armas kati Haruna kamatha Humasa pakiwan Nayayan at ista Sayani Kaniw armas kati Haruna kamatha Humasa pakiwan Nayayan at ista Muna tahilata Muna
Munata kuyaka Saraska kinyane Yusan markabago Munata hilata Munata kuyaka Saraska kinyane Yusan markabago Kadiwar maskati Haruna kamatha Sa pakiwa Nayanyan batista Kadiwar maskati Haruna kamatha Sa pakiwa Nayanyan batista Kusisinyahan sa Yakisinyahan sa Humayan na pista Sumakoya Cristo Kusisinyahan sa Yakisinyahan sa Humayan machista Sumakoya Cristo Kaniwar mas katatay Kaniwar mas kati Haruna kamatha Humasa pakiwa Dayan matista Kaniwar maskati Haruna kamatha Humasa pakiwa Dayan matista Gracias Jesucristo Hupakiwian at asinimunat hilat kuyaka Yakisinyansa Kusisinyansa hermano-hermana Tatito kumampi pulis kaniwa Aleluya Yakisint hermano Kanila kachamas Tatito kumampis que hermano-hermana Gracias Jesucristo Kaniwar maskati Aduna kamatha Humasa pakiwa Nayanyan batista Kaniwar maskati Haruna kamatha Humasa pakiwa Nayanyan batista Gracias Señor Tatito kianat asiliw kilat kulyakanak Kanipunan masimti tatito na nakapat hermano hermana Tatito na nakapulhat apuni mo tamans Pamilya nakamampi Wawa nakamampi Ano nakapto kayo tatito kumanayan parlistani Ano nakapto kayo tatito kumanayan chamanjistan hermano hermana Gracias Jesucristo Gracias amado precioso Espíritu Santo Tatito Dios pagar tano kamata hilata kuyakanaka Gracias Señor Aleluya Día vestiremos ropa blanca allá en los cielos Gracias Jesús Ropa blanca vestiré en casa de medios, en casa de medios, en casa de medios. Blanca vestiré en casa de medios, qué feliz seré. Una corona llevaré en casa de medios. En casa de medios, en casa de medios, una corona llevaré en casa de medios, qué feliz seré. Calles de oro andaré en casa de medios, en casa de medios, en casa de medios. Calles de oro andaré en casa de medios, qué feliz seré. Gracias Jesucristo. Favor, hermano, hermana. Ako simpi wisinta siyan kilat kuya kanak.
Sarantas kakinyani. Takichamasa, hermano, hermana. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gracias, Señor. Vaya puesta señal. ¿Cuánto es señal que la cuela carajo? Vamos. Ropa blanca vestiré en casa de medios, en casa de medios, en casa de medios. Ropa blanca vestiré en casa de medios. Qué feliz seré. Una corona llevaré en casa de medios, en casa de medios, en casa de medios. Una corona llevaré en casa de medios. Oh, qué feliz seré. Calles de oro andaré en casa de medios. En casa de medios, en casa de medios, calles de oro andaré, en casa de medios, qué feliz seré. Gracias, Señor. Un día muy pronto estaremos, hermanos. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Gracias, amado, precioso Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Acabrazano, Comato, Acostasehuaitan, Monata, Gilata, Culiacanaka. Takpacha, Humanakaja, Cabrazan, Utanakaman, Estasip, Taucabaraki, Cauca, familia Nakampi, Wawana Campisa, Comawa, Acabrazan, hermano, Takich Amampi, Gilat, Culiacanaka, Tatitur Cochuaitana. Ukamperos hermano hichu chalwanaja katuk ayanewa kumaraka ask istaphat radio nakana kumaraka radio internet kumak pastor José uko katas jupao arunaka lokt isani. Amén, hermano Germán, bendiciones, hermano Johnny. Y taki humanakaro munat kuyak munat hilata akalwatan chakpachanza arun tata hikata sipkarakte. Y bueno, acá transmisión ya está ukatukat ya te katas karakipi munat kuyak munat hilata ukamawa. Y bueno, hichurusti acá medio no redes sociales ukacheka mis tatas karakipi humas arun tatarakitao munat kuyak munat hilata. Kaisa Brasil uksamarkana ya está walhan istasipkaraki humanakas arun tata paraktawa. Kaisa Francisco Morato, Carapicuiva, Taki Humanaka, Pastor Ramiro, Kaisa Francisco Morato, Brasil, ¿no? Sao Paulo, Xana, Ucamarosa ya está, ¿no? Pastor Carmelo, Kaya Hilata Walter, Hupayasta, Sarantayaski, Kaisa Carapicuiva, Xana, Humas Arun Tata Vikatsirakta, Akalwatana, y Caucante que está sikta ya está, acá redes sociales tu katoques humanakas arun tata paraktawa humanakan utanakamaro aka alwatan mantan kasina chekpachanza humanakasti walias nayayo wali yawinta tjama utan hikatasta no pero bueno acá tiempo pasó ya kinio acá tiempo haneu wiña ya takikiniti munat kuyaka munat hilata ukamakasinsti nanakas haneu karjasip karakti humata oración aluraña munat kuyaka munat hilata haneu karjasipte sino constantemente, ¿no? Chekpachanza, oración durataski. Hichurusti arstasewañaniwa diosana arunakapa. Kimsa hacha arunakta titusti sawayi marcaparu sasina, ¿no? Biblia litasiñani. Lucas capítulo 9 verso 23 ukansti akamsarakipi munat kuyaka munat hilata shiwa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz
Cada día sipi munat kuyaka munat hilata. Bueno, ya que pajaos así que hana hosta ni prestat acá numeroro, ¿no? Con una sonteja ya está filmación o cosa sarantas. A ver, sarantas que quiñani, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz cada día y sígame. Sasapisig acá aruna caja. Chekpachanza ancha kusawa. Acá arunaka, a ver, ya da tapjita, con hamka son ya está, ¿no? Acá teléfono toque ya transmisión, Lord Atascaraki, ¿sí va, no? Lucas capítulo 9, verso 23. Kimsa haust awi, tatitusti sawayi. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Cansáis mune, kimsa haust awi, mayasti siwa, nayaro, arquita sasina painiri siwa nayaro aruna caja apamaya sasina pero caltío sasina nayaro jutita takeneo caltawaitana uka arumpi nayaro jutama nayao caspiyama sasina jupao caspiyiri munat kuyaka munat hilata Humak respitanya matakeha, wakisiu na irakata, tatituru makatanyama. Tatituru sanyama, chuimaharu manthama, nayao humaru muns masasina. Ukatsti, kunapachate humaha, tatituru hausta, chuimama llawirta, tatitus chuimamaru mantaniwa. Ukat kunapachate tatito chuimamaru mankaneha, ichak. Wakisipi humaj arcañama. Acá una castisiwa, Mateo capítulo 11, verso 28 al 29, si pisa sina. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Canséis muneja, tatito achik awayistupi, humaro nayaro. Nayaro jutita sasinja. Wakisipi humaja, tatituru makatanyama. Ta mamampi. Arcañama tatitusti. Tatitustipi, nayaro arquita. Nayaro jutita sasinja. Chasti, hanipi humasti, karjasi llamateja. Humachak nyama amta. No, amtawa nyama, uka amtawa este, pokanya marakipi, nayar jutita, histampi tatito, munat kuyak, munat hilata. Ukasti sarakipi, hititi huma, karhati katasta, han walt awin hikatasta, inasa huma yasta chuimamana, kala debilidad, no, uka salmonewa, yasta. Chuimama kala yapirata. Pero hausas kak tampi tatitu ukampachas. Makatan hamay tatituru munat kuyaka munat hilata. Akaruna kaksipi nayaw samarit ayama hisa hanwal tawin hikatasta chuimaman hikatasta kala tulhata kala tukhata. Tatitur makatanham munat kuyak munat hilat. Oracionampi makatanham. Hishamay tatitu. Yawir hamao chuimaja. Hakham layampi sapurunsa sasina. Hupasti hutaniu chuimamaru. Wiñayans wiñaya patakio. Hupampi hakasiñani munat kuyaka munat hilata. Ukasti maya. Kunaustek haiski hauskistuha. Ukastima hacha arupi ukah munat kuyak munat hilata. Pairi hacha aru humataki akal watana. Nyakita kaicha humak tatitur hutawa istaha. Tatitusti humaru sarak tampi nayar arkita han karhasisa. Hisa arkitaya saasina. Tatituh sarakipi nayar arkita. San Juan capítulo 8, verso 31-32. Si pisa sina.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tatito xipi, si te jumak nayaro arquitata, nayasti, wiñeans, wiñe patakiwa, chekpachanza, chekana, jumasti, hakarakita, sipi akarunakaj munat kuyak munat hilata. Hisa, nayar arquita, hane karjasisa, haneo karjasita sistupita titoja, walkuti hiwasaja, karjasik tampi munat kuyaka munat hilata. Hisa, karjastana, hiwasaja yasta, ñakiu histana ka tiempo nachasti, hanikit iglesia sarajaj, kun hamira kun hamakira kini, hakanyuirajaj sasina. Yakipaninasa yasta, hanual tati kataschi, kolkes han utkawachite, mankañas han utkawachite, pero wakisipi humak tatituru makatanyama, munat kuyaka munat hilata. Hichuru, tatituru makatanham, takachui mamampi, tatitusti haustamawa, ukasti salaktamawa, arkita han karjasisa, walkuti wasa karjasik tanpi, munat kuyak munat hilata. Kunausa tek sarjarun muntan gayasta, oña sarjar waektak, ñakiebesa keps uinta waektak. Kunakasun albesa problema nak utkawai utana. Hisa, hanual awinak utkawai. Katias ña karjas ña purisikira kipi. Pero churu, naya humar chamanchans munat kuyak munat hilat. Tatitusti wali mundastam humaro. Hani karjasimti munat kuyak munat hilat. Tatitur arkaska kiñanía, ñaki hay histaja, jutam, tatito, chuimajar mantham, sasinja, hichahwakisipi, chamancha siñama, sapurunza, kun hams humasti, chamancha sismasti, hisa, humasti, oraciona, loracita, maicitao, tatituro, parlacitao, ya está. Kun hamtech ma, chachak parl queja, warmimpi, warmiparo, o warmi pas chachaparo ukama kun hamtek ma wawak aukiro arjaike ukama arjayata tatituru hupasti humaru istaña muntama munat kuyaka munat hilata jausa singtamwa arkañani tatituru taquechui manakasampi munat kuyaka munat hilata hichuru chamancha simaya munat kuyak munat hilata. Oración lorasim, Biblia leitasim. Ukama kipuneo wali tur sait awayata, haneo tulih katati. Pero kunapa chateja, hani oración lorasta, haneo Biblia sia leitashtati. Ukatsti tulih tanyah utkakipunera kipi munat kuyak munat hilata. Hani karjasimti, familia mampisa, utana, Biblia leitasimaya. Munat kuyaka, munat hilata. Tatitusti humaro, wali munastama. Hisa, munat kuyaka, munat hilata. Kimsiri aro, akalbatana, humar arhait aniwayay munapsma. Hisa, mainiri arusti siu tatituja, nayaro hutama. Painiri arusti siwa, nayar arkita, han karjasis arkita. Kimsiri arusti siwa, nayat parlir hichak saram sasena. Hisa, conostek mauro tatito na irakataro humanaya presentación ay kanyani. Kun hamta presentación yani munat kuyak munat hilata. Kamsanyani tatituro munat kuyak munat hilata. Tatitus ti white arakitampi satamawa. Kun humak lurawaita nayalaiko sasina. Karjasi waitati, hanwal tatati katasi waita. Yas hipt uinta waita. Inach wawana kamak yasta mundo tokerugit uintawaje kun ham sumak ma au kama familiam na yakatar sarantaita kun ham yatista wawana kamaro esposaro ñakite karjasiwaita tuliktawaitati amuitas jamaya munat kuyak munat hilat taripa urunja tatinera kataru humanaya makatañani. Uka urusti jupaste, sapamaini hiwasaroba,
wait istaniwa kunsa lurta nayak hakan kay humar churawa ismaja ukatpi wakisej munat kuyak munat hilata churu pienstasjam amuit asjamay munat kuyak munat hilata hana qip uintamte hani qarjasimte han tulihtamte ñakitej inas tulihsta hankakia takir sarjatanima hankakia arkañani tatituro kontek kichurnak pasawaiktanaj munat kuyak munat hilata taqi ukanakaja qelqatawa diosana runa kapana hisa qelqatas kchijaya yatishkaraktan sa arjaya pjarakisusa pastorana kasa pero chajumatak chijay munat kuyak munat hilata kunapach kamaraki chuyman tayareasit ukam hakataste maki haltan jama makatjañani cualquier momento tatito jutani kunaosakikani haipukikani alwakikani chikurukikani chikarumakikani jupasti jutaniwa kuns lurañani mientras wakisipi humanaya partañasa tatituta munat kuyaka munat hilata aka alwana humaro aka arunaka arhait anipsima munat kuyak munat hilata makatan jamay tatituro han kepuintamte han qarjasimte wakisiwa kuntik pasawaiktan kelkatao makiu yasta chaj sapqeu inyeccionana kutani yaqipa sapjara kipi ukatoqej número 666 haqi controlanta ki hutan sapjara ki yaqipaj kunayman arunakawa yaqipaj q'arischi yaqipa chiqas karakchi pero taqi akanakas hiwasar uñicht ayistupi chiqpachansa sarantas ktanawa ma nuevo orden mundial siwa kun sains muni uka ma nuevo orden mundial munat kuyaka munat hilata san munipi mainikiu mun pach apnakani uka chiqpachans ukama puni bekel katak ukamaru raki puri rakite hisa mainikiu mun pach apnakani kitis uka mun pach apnakiri sait asini hisa aruna kaksipi uka hanuale hake satani usiwa anticristo sasina ukapi yas sayhataneka aka último tiempo nakanja munat kuyaka munat hilata amuit asjañania munat hilata munat kuyaka amuit asham naya huma tatituru makatjañani munat kuyak munat hilata han kepuntamte hausas kisto aka ora kenchek pachanza kunay maninak pasawaiñani pero aka ora ke hani uiñay hakawi sakiti munat kuyak munat hilata aka ora ke unhataw hikatasini hisa yang kasupayaw aka ora kenja gobiernani hisa pero humasti nayasti pastawayaktanwa aka ora ke aruna kaxiwa peregrinos somos en esta tierra pastiriquitano akaorak toque hani uiñayak hakañakiti akaorak kina munat kuyak munat hilata tatitu sarakipi nayak sara kutaniwa apas hamawa kaukarutek nayak sarakta ukaru apas ham sarakiu tatituj amuitas hañani munat kuyak munat hilata kaukante humak utaman kaskta amparaptam nayahuma tak oración lorañ monta maki makatham tatituro amparaptama alak pachankir sumauki amparamaro anchitura sana uskuni wait kaukir kuyak hilatasti akarunak istawai tatitu yanapt amaya sapamaini kuyakaro sapamaini hilataro inach hanwal tawin sarnakas chuyma pas ukurawaich tatitu humampiu sarjarupha sapurunsa akalwatana tatitu
Kung hamteja, aruna kama, arhait awaita, sa pamay ni humanakaro. Tatito, aruna kamak sarakisa. Hisa, aruna kamak sarakis tatito. Arkita nayaro. Mate arkitata nayaro, nayasti corona. Kori corona chorama sarakisa. Uñeya patakiu, nayampi, hakata, sarakta sa. Tatay, humaroa, makatan hapsma, akalwatana, takachuy managhampi. Tatito, takikunasa, amparaman kiwa. Amen, amen, amen. Tatito, chupachafmawan chiturasan. Amen. Mano Germán, chum kochusiñani, kaukirina kateja, es asipki, acá medio katoje, munathil kuyaka, akalwatana, kochusiñani, akatañani tatituro, parlasiñani tatitumpi. Glorioso Jesús, pagaras mau tatay, sutimasti hachanchatabana. Mau Cristo, nayara que espista, pochata cahatsa, perdonar raquista. Dios pagas mau Cristo, nayara que espista, pochata cahatsa, perdonar Kaniwar maskati haruna kamatay kumasapakiwa nayaryan nagista Kaniwar maskati haruna kamatay kumasapakiwa nayaryan na pista Natahilata munatakunyaka saras kakinyandi Diyos naman kapardo Munatahilata munatakunyaka saras kakinyandi Diyos naman kapardo Kaniwar maskati haruna kamatha kumasapakiwa nayaryan na ista Kaniwar maskati haruna kamatha kumasapakiwa nayaryan na ista Gracias Jesús Dios pagaras mau tatito Sutimasti hachanchatada Tatito Haneo karkasip kate Kumaru arkasip kakimawa Amen Amen Tatitos ti bendispan Munat kuyaka Munat hilata Chakpachansa Arkas kakinyani Tatituro Takachuy mandakasampi